मोहिनी निज फिटनेस को लेकिन बहुत भावुक थिला। से निज शरीर को बहुत भल पाए। मोहिनी समस्तंक सह कंपटीशन करुला। मोहिनी निजको आईना रे देखि कहूला केते बयस हैला परे भी केते फिट और स्लिम मो समस्ते केते मोटा और पेट भी बाहरी जाइए। मुह गुड़ाक छुली गलानी किंतु मत देख मो सामने तो अप्सरा भी फेल। तेबे मोहिनी बालकनी रे थाई शीला को अनेला और कथा हबकू गला। शीला तो पेटड़ा केमती बाहर देखुन लगुच एबे भी प्रेग्नेंट आ मत देख एकदम स्लिम और ट्रिम। मु कौन सी हिरोइन ठारू कम लगे भल कथा मोहिनी हेले से जिनस गर्व करने कथा नुहे। मोहिनी शीला को एमती कही निज रूम भीतर को चलीगला। आ पुणी थरे आईना सामने से निज को अनेला आ निजर प्रशंसा भी कला। तेबे ता पछरु गोटे कला मोटी पिसा चिनीगला। मोहिनी यह देखि बहुत डरीगला। आ पछको बुलिकी देखिला परे केही भी देखागले नाही। तेबे मोहिनी आईना रे देखिला तेबे ता गोटे हाथ देखागला रक्त रे बुड़ी होई ता आड़कू देखुथिला। तापर से पछको बुलिला केही देखागलेनी। ये को भलिया भ्रम मोर छाड़ मोर जिम टाइम हे गलानी। मोहिनी निजर कपड़ा चेंज करी जिम ड्रेस पिंधि से जिम रे जाई पहुंची गला। जिम रे मोहिनी देखिला गोटे नुआ झियो आसीची। लागुची नुआ झियोटे आछी। चलो ता पाखकू जाई निजर फिगर रो प्रशंसा गोटाए। मोहिनी तार पाखकू गला। तमे ना कोन तमे नुआ की जगह रे? हाँ मो ना गरिमा मु नुआ जॉइन करची। ओ तमे तो बहुत मोटी लागुची बहुत खाओ तमे। नाई से ऑपरेशन पाई टिके पेटोड़ा बाहरी जे सेति पाई मु आसी ए जगह को। देख देख मु केते फिट और स्लिम ट्रिम। देह खराब हेले भी मो शरीर ऊपर किछि इफेक्ट पड़िबनी। आओ तमे मोटी। आपण ए जगह जिम ट्रेनर? नाई किंतु जल्दी ही हेजिबे मो फिगरटा ही सेमतिया। तो मते फ्री एडवाइस न देके तो चलो। गरिमा एतिके कहबा मात्रे से रागी गला आ सेई जगह से चली गला। किछि समय आराम करी मोहिनी पुणी थरे वर्कआउट करबाकू गला। तेबे गोटे मोटी काली डाहाणी से डंबल ऊपर ठिया हे गला और सेठी वर्कआउट करबा आरंभ कला। एहा देखि मोहिनी बहुत जोरी चित्कार कला आ बाथरूम भीतर को चली गला। हे भगवान कौन होची से मोटी काली डाहाणी मते काहे की देखा जाउची? से चाहूची कौन? तेबे मोटी काली डाहाणी बाथरूम भीतर को आसिला। मोहिनी ताकू देखिकी डरी गला। से कला साड़ी सहित नाली बिंदी लगैथिला। ता चुटी गुड़ाक अबागिया से बहुत मोटा थिला। गोटे हाथ रे सैलाड रो प्लेट धरी काली डाहाणी आसी बेक चिपिला मोहिनीर आ कहिला मु तते मारी देबी। तू बहुत गर्व करछु ना निज शरीर को नहीं। एबे देख तू शरीर को मु केमिति नष्ट करूची। एबे तू आउ बंचीबुनी। छाड़ मते बहुत जोर कष्ट होची। तू शेषरे मो पछरे काहे की पड़िछु? कोन चाहूछु मोठू? मु तते जमा छाड़ीबिनी। तू बहुत गर्व करुना निज शरीर को नहीं। देख तो अवस्था मु एबे केमिति खराब करिबी आ मु भी देखिबी तू केमिति समस्तंग सह कंपटीशन करिबू। छाड़ी दे मते। मोहिनी कौनसी प्रकार से काली मोटी डाहाणी ठारू दौड़ी की डरी की से जगह पळेला आ दौड़ी की घर को पळे आसिला। घर को आसिला बेले शीला देखाला आ शीला अटकेला। अरे मोहिनी कौन हैला तते काहे के चिंता करछु कोहुनो? किछि नै शीला मते हैरान करनी। हैरान आउ मो मते एमती लागुछि तू एथरक कंकाळ हेई कि ही मानिबू। हाँ तोर कौन हैला ताहले? एतिकी कही से जगह चली गला और निज रूम रे बसी से कांदिला। मोहिनी किछि भी बुझी पारलानी। किछि समय शांत बसी मोहिनी गाधेबा पई चली गला। मोहिनी वॉश मशीन सामने रे मुह धोथिला। तेबे आईना रे लिखा जाइथिला मु तते मारी देबी। आ गोटे स्माइली मध्य थिला। मोहिनी डरी गला और वॉशरूम रे से बाहर को आसी गला। किछि दिन मोहिनी जिम गलानी। तेबे गरिमार फोन आसला त पाखको। हेलो मोहिनी कौन तमे जिम आसुनो? कौन है तुम कौन फिट हबार नहीं? हाँ हबार तो अच्छी मु आसबि ना किछि दिन रे। देह भल नथला तो काहे की कौन हैला? तमे कहले मु आसीबी। गरिमा प्लीज देखा करि परिबो कथा हबार अछि। हाँ कुह मोहिनी घरे देखा करबा ना बाहरे? तमे घर को आजा मु अपेक्षा करिछि। मोहिनी को लागिला ए सब गरिमा करोछि काहे कि ना सी तार थट्टा करिथिला। गरिमा मोहिनी रो घर को आसला। बालकनी रे ताकू शीला देखा गला। शीला गरिमा सहित कथा आरंभ कला। सुन किए तमे आउ कोठी के पस जाउछ? मु गरिमा मोहिनी रो सांग बस जाइतली देखा करिया को। हेले मोहिनी तो घरे नाही से तमु काई डकेला? गरिमा चिंता कला और मोहिनी को फोन कला। तेबे मोहिनी निज रूम रो बाहर को आसिला। गरिमा शीला विषय रे कहला। तेबे शीला से जगह रे आ जमारू नथिला। अरे एठी तो थिला कोड़ी चली गला? मोहिनी तो पड़ीसा घर लोक बहुत अजब। छाड़ ना गरिमा भीतर को चल मते तो किछि कथा हबार अछि।
ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ମୋହିନୀ ସବୁ କଥା କହିଲା ଗରିମା ଆଗରେ। ଗରିମା ଧୀର ସ୍ଥିର ହୋଇ ଶୁଣୁଥାଏ ଆଉ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଉଥାଏ। ତୁ ଏଇଠି ରହ, ମୁଁ ଚା ତିଆରି କରିଦେଉଛି ଯେମିତି ତୁ ଫ୍ରେଶ ଫିଲ୍ କରିବୁ, ତାପରେ ଆଗକୁ କଥା ହେବା। ଗରିମା କିଚେନରେ ଚା ବନାଉଥିଲା। ଅଦା ଛେଚିବା ସମୟରେ ତା ପଛରେ କଳା ମୋଟି ଡାହାଣୀ ଆସିଗଲା। ଗରିମା ଅନୁଭବ କଲା ତା ପଛରେ କିଏ ଜଣେ ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଦେଖିଲା କେହି ନଥିଲେ। ଗରିମାର ଅଣ୍ଟା ପାଖରେ କଳା ମୋଟି ଡାହାଣୀର ରକ୍ତରେ ଲଥପଥ ହାତ ଆସିଲା ଆଉ ଗରିମାର ହାତକୁ ଧରି ପକେଇଲା। ଗରିମା ଜୋରେ ଚିତ୍କାର କଲା। ମୋହିନୀ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କିଚେନକୁ ଆସିଲା ଆଉ ଦେଖିଲା ଯେ ଗରିମା ସେଠି ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଗରିମା, ଗରିମା କ'ଣ ହେଲା? ଉଠ ଉଠ ଗରିମା। ଗରିମା କିଛି କହିଲାନି ଆଉ ମୋହିନୀ ଯେମିତି ସେମିତି କରି ତାକୁ ବେଡ୍ରେ ଆଣି ଶୁଆଇ ପକେଇଲା। ତେବେ ପଛରୁ କଳା ମୋଟି ଡାହାଣୀ ତାକୁ ଧକ୍କାଟିଏ ଦେଇଦେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ତୁ ଏବେ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ମତେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ଗରିମାକୁ ଡକେଇଛୁ ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଶୁଣ, ତୁ ମୋର କିଛି ବି ଗାଡ଼ି ପାରିବୁନି, କିଛି ବି କରିଦେ ତୁ। ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଯିବାକୁ ଦିଅ। ତାପରେ କଳା ମୋଟି ଡାହାଣୀ ସେ ଜାଗାରୁ ଉଭା ନେଇଗଲା ଆଉ ସେ କିଛି କରିବି ପାରୁନଥିଲା, କେବଳ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଗରିମାର ହୋସ୍ ଫେରିଲା ପରେ ମୋହିନୀ ତାକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଲା। ମୋହିନୀ, ମୋର କ'ଣ ହେଇଥିଲା କୁହ? ତୁ ଘରକୁ ଯା, ଆମେ ପରେ କଥା ହେବା। ଗରିମା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋହିନୀ ଘରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଗରିମା ଆସିଲା ତା ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆଉ କହିଲା ମୋହିନୀ ମରିଗଲା। ଗରିମା ବହୁତ ଡରିଗଲା ଆଉ ସେଇଠି ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ତେବେ ଶିଲା ଦେଖାକଲା ଆଉ ତାକୁ ପଚାରିଲା, ଆଜି ତୁ ପୁଣି ଆସିଗଲୁ? ମନା କରିଥିଲି ନା? ଆଉ ମୋହିନୀ କାହିଁ? ଶିଲା ଯେମିତି ହିଁ ମୋହିନୀକୁ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲା ଗରିମା ଉପରେ ଚିତ୍କାର କଲା ଯେ ତୁ ମୋହିନୀକୁ ମାରିଦେଇଛୁ। ଗରିମା ବହୁତ ମନା କରି ସେ ଜାଗାରୁ ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା। ଗରିମା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା କି ମୋହିନୀକୁ ମାରିଲା କିଏ। କିଛି ମାସ ବିତିଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗରିମାର ବଡି ବି ଫିଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲା ଯେ ମୋ ବଡି କେତେ ଫିଟ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତ ମୋହିନୀ ଠାରୁ ବି ଭଲ ଦେଖାଯାଏ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କଳା ମୋଟି ଡାହାଣୀ ଦେଖୁଥିଲା ଆଉ ସେ ତାପରେ ନିଜ ରୂପ ବଦଳାଇ ସେ ଜିମ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଆସିଲା। ସେ ପୂର୍ବ ଭଳି ମୋଟି ଆଉ କାଳି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗରିମା ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, ଆରେ ତମେ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ବୋଧେ ତମକୁ। ହଁ, ମୁଁ ତମକୁ ଜାଣିଛି, ସେଟା ବି ବହୁତ ଭଲରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତିରେ ତ ମୋ ବଡି ପୁରା ଜିମ୍ ସାରା ଫେମସ୍, ବୋଧହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଜାଣିଥିବ। ନାଇଁ, ବସ୍ ତମ ନାଁରୁ ହିଁ ଜାଣିଛି। ସେଇ ଜାଗାରେ ଶ୍ୟାମ ଜିମିଂ କରୁଥିଲା। ତେବେ ତା ନଜର କଳା ମୋଟି ଡାହାଣୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଶ୍ୟାମ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆରେ ଏ ଝିଅଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଟିକେ ମୋଟିଟା ହେଲେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ଯାଇକି ତା ସହିତ କଥା ହେବି କି? ଜିମ୍ ଶିଖିବା ବଦଳରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହେଇଯିବ ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ କହିବି ଦେବି। ଯଦି ସେ ପତଳା ହେଇଯିବ ତ ଲୋକମାନେ ଜଳିବେ ମୋଠୁ। ମନେ ମନେ ଶ୍ୟାମ ହସୁଥିଲା ଆଉ ଏତିକି ଭାବି ସେ କଳା ମୋଟି ଡାହାଣୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ହାଏ, ମୋ ନାଁ ହେଲା ଶ୍ୟାମ। ୱେଲ୍, ତମେ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହବ କି? ମୁଁ ତମକୁ ଜିମ୍ ବି ଶିଖେଇଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ, କିନ୍ତୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ନିଜେ ହିଁ ପତଳା ହେଇପାରିବି ବାସ୍। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ କେମିତି? ଏବେ ଦେଖଉଛି। କଳା ମୋଟି ଡାହାଣୀ ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଠି ବୁଲେଇଲା ଆଉ ପତଳା ହେଇଗଲା। ଦେଖ, ହେଇଗଲି ତ ପତଳି। ଗରିମାକୁ ତା ସ୍ୱଭାବ ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ସମୟ ଯାଏ ସେ ତାକୁ ଅନଉଥିଲା। କାଳି ମୋଟି ଡାହାଣୀ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଗରିମା ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିକି ତାକୁ କହିଲା, ଆରେ ତମେ ଭୁଲ କରୁଛ, ମୋଠୁ ଶିଖ, ମତେ ସବୁ ଆସେ। ଏଇଠୁ ସମସ୍ତେ ମୋଠୁ ହିଁ ଶିଖିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ କୁହ। ମୋର ବହୁତ ପେଟ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ମତେ ପତଳା ହେବାର ଅଛି, କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପ୍ରଥମେ ତମେ ଡାଏଟ୍ର ଧ୍ୟାନ ରଖ। କମ୍ ତେଲର ଖାଇବ, ସିଝା ସିଝି ପରିବା ଖାଇବ। ଓ, ହେଲେ ମୁଁ ତ ମଣିଷ ଖାଏ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଣିକି ନ ଖାଇଲେ ମତେ ତ ଭଲ ଲାଗେନି। କ'ଣ ତମେ ଖାଅନି? କହୁନ। ଗରିମା ଏହା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅନେଇଲା ଆଉ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତମେ କର, ଦରକାର ଥିଲେ କହିବ ମତେ। ଗରିମା ନିଜ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଗରିମା ଆଗରେ ଆଇନା ଥିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ତା ସାମ୍ନାରେ କଳା ମୋଟି ଡାହାଣୀ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଡାହାଣୀ ଯିଏ ମୋହିନୀ ଘରେ ମିଳିଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ସେଇ ଡାହାଣୀ ଯିଏ ମୋହିନୀକୁ ମାରିଛି। ତୁ ଫିଟ୍ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁନା? ନା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଫିଟ୍ ହେଇ ମୋଟା ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ମଜା ଉଡ଼ାନ୍ତି, ମୁଁ ବାସ୍ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦିଏ। ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛି, ଏହି ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ଆଉ ମୋଟା ଲୋକଙ୍କୁ ମଜା ଉଡ଼େଇବିନି ମୁଁ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ। ଆଉ ଯଦି ମୋତେ କେବେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଫେରିବାକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବି ଡେରି କରିବିନି। ଗରିମାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଶୁଣି ମୋଟି କାଳି ଡାହାଣୀ ସେଠୁ